سرخط مهمترین خبرها. مسئولین حکومت ناحیه شاه منصور تصدیق کردند که از بالای دلیر امام علی شکایت بردند. ثبت شدن 14 حالت خودکشی در ختلان. یک زن در ایران برای نپوشیدن حجاب بازداشت شد. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 20 ایول است. مسئولین حکومت ناحیه شاه منصور تصدیق کردند که از بالای دلیر امام علی روزنامه‌نگار و بلاگر معروف به مقامات شکایت بردند. مسئولین حکومت ناحیه شاه منصور روز 20 ایول ضمن نشست خبری گفتند که دلیر امام علی گویا به کار مقامات مانع شده است. آنها در این باره جزئیات ندادند. مقامات ناحیه شاه منصور همچنین تصدیق کردند که در روزی که دلیر امام علی برای ثبت گزارش درباره روز قبول شهروندان به بینای حکومت ناحیه شاه منصور آمد، او را برای ثبت و داخل راه ندادند. طبق اطلاع دریافتی، یکی از سبب‌های بازداشت دلیر امام علی شکایت مسئولین حکومت ناحیه شاه منصور می باشد. همکاری ما در نشست خبری حکومت ناحیه شاه منصور شرکت کرد و در برنامه اخبار برایتان گزارش مفصل ارائه خواهیم کرد. یادآور می‌شویم که دلیر امام علی همراه با عبدالله غربتی روز 15 ایون امسال از سوی ماموران دادستانی ناحیه شاه منصور بازداشت شدند. مقامات علیه دلیر امام علی با 3 اتهام: صاحبکاری غیرقانونی، دیده و دانسته رسانیدن خبر بر دروغ و عضویت در سازمان‌های ممنوع پرونده باز کردند. اما فعالان و سازمان‌های حامی حقوق از مقامات طلب دارند که دلیر امام علی و عبدالله غربتی آزاد کرده شوند. در 6 ماه سال جاری در ولایت ختلان 14 حالت خودکشی خوانندگان ثبت شده است. غزلشاه سفرزاده از سردار ریاست معارف در ولایت ختلان در نشست خبری گفت که این آمار نظر به سال گذشته 9 حالت کمتر است. او سبب خودکشی نابالغان را نگفت. طبق گزارش‌های قبلی سال گذشته در ولایت ختلان 23 حالت خودکشی نابالغان که خوانندگان مکتب بودند ثبت شده است. مقامات تفتیشاتی عامل اکثر خودکشی ها را بیماری روانی و افسردگی می‌دانند. ریاست کارهای داخلی ولایت اندیجان ازبکستان خبر داد که یک ساکن ناحیه بلقباشی با گمان تعلیم غیرقانونی دینی نابالغان دستگیر شده است. با آگاهی ریاست، این مرد گویا از سال 2020 به شهروندان نابالغ ازبکستان و قرقیزستان بدون اجازه نهادهای دخلدار از فنهای دینی درس می‌گفته است. منبع افزوده که ساکن بلقباشی در عوض از هر یک نابالغ 500,000 سوم و یا $45 می گرفته است. در رابطه با این قضیه تفتیشات آغاز شده است. در تهران یک زن را برای بحث درباره پوشیدن حجاب در داخل اتوبوس که نوارش به اینترنت راه یافت دستگیر کردند. این زن سپیده رشنا، نویسنده و هنرمند 28 ساله معرفی می شود. در ویدیو او به حجاب حتمی تصویر یافته است و زن تهدید می کند که نوار را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران خواهد فرستاد. آرش صادقی، یک فعال شهروندی و محبوس سابق سیاسی، روز 18 ایول در توییتر خبر را تصدیق کرد. او گفت خانم رشنا 2 روز پیش بازداشت شد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز نوشته است که یک زنی که علیه حجاب حتمی اعتراض میکرد بازداشت شده است. در پی حمله مسلحانه روسیه به اوکراین دوشنبه وادار شده است که مسیر واردات شکر به کشور را از 2 کشور دیگر به پاکستان و هندوستان عوض کند. به گفته مقامات کمیته بخطری آذوقواری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، در نیم ساله اول سال جاری از هندوستان و پاکستان بیش از 87,000 تن شکر وارد کرده شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته تقریباً 3,000 تن بیشتر شده است. نان و شکر از غذای سرمصرف تاجیکستانی ها دانسته می شود و به این دلیل کمبود آنها می تواند باعث نگرانی ساکنان باشد. گزارش نگار فضل‌الدین و اسکندر فیروز در این باره است. مقامات تاجیک مسیر واردات شکر به تاجیکستان را از روسیه و اوکراین که از تامین کننده های اساسی شکر دانسته می شدند به پاکستان و هند عوض کردند. بعد حادثه های اوکراین ما اساساً شکر را از هند و پاکستان وارد میکنیم. ما حالا اساساً با این 2 کشور داد و گرفت داریم.
ба қавли мақомдорон ҳоло воридоти шакар ба кишвар афзуда аст. абдулваҳоб акрамзод, як масъули кумитаи бехатарии озуқаворӣ, мегӯяд дар қиёс ба соли гузашта воридоти ин маҳсулот ҳудуди 3 тонна боло рафтааст. мақомот итминон медиҳанд, ки шакар дар анборҳои кишвар ба таври кофӣ захира шудааст. икром қурбонов, коршиноси соҳа, мегӯяд воридоти шакар аз Ҳинду Покистон бо хатарҳои амниятӣ рӯбарӯ аст, зеро Тоҷикистон бо ин ду кишвар роҳи оҳан надорад ва миқдори зиёди шакарро бояд ба воситаи Афғонистон ворид кард. мақомот аз афзоиши воридоти шакар дар ҳоле суҳбат мекунанд, ки сокинон аз гаронии он шиква доранд. нархи ин нави маҳсулот соли гузашта 6 сомонӣ буд ва ҳоло 2 маротиб боло рафтааст. шакар дар баробари орд ва равған дар Тоҷикистон аз маводи ниёзи аввал ба ҳисоб меравад. нигораи Фазлиддин Искандари Фирӯз, Озодии Душанбе. 4 олигархи рус Алишер Усмонов, Роман Абрамович, Михаил Фридман ва Пётр Авен аз додгоҳи Аврупо хостанд таҳримҳои Иттиҳоди Аврупо зидди онҳоро бекор кунад. нашри The Wall Street Journal дар ин бора хабар дода навиштааст, ки шикояти олигархҳои рус ба таври алоҳида ба додгоҳ пешниҳод мешавад. Алишер Усмонов ва хоҳараш Гулбаҳор Исмоилова илова ба бекор кардани таҳримҳо талаб хоҳанд кард, ки харҷи додгоҳӣ ба маблағи $20,000 низ пардохт карда шавад. The Wall Street Journal менависад, ки Алишер Усмонов талош дорад то раванди баррасии шикояташро дар додгоҳ тезонад, зеро ба гуфтаи ӯ чандин қарордоди тиҷоратиаш бар асари таҳримҳо қатъ шуда, дар натиҷа 3 ширкати ӯ дар остонаи муфлисшавӣ қарор доранд. моҳи гузашта додгоҳ дархости Усмоновро рад карда буд. муҳлати ҳабси раиси пешини Кумитаи давлатии амнияти миллии Қазоқистон Карим Масимов 1 моҳи дигар тамдид шуд. вай то 6 август дар ҳабси хонагӣ мемонад. хадамоти матбуоти Кумитаи давлатии амнияти миллии Қазоқистон рӯзи 19 июл хабар дод, ки муҳлати ҳабси пешакии муовинони раиси Кумитаи амнияти миллии Қазоқистон Анвар Садиқулов ва Давлат Ергожинро низ то 6 ва 13 август тамдид карда шудааст. муовинони пешини раиси амният дар содир кардани амали гумонбар дониста мешаванд, ки ба ғасби худсаронаи ҳокимият ва берун рафтан аз ҳадди салоҳиятҳои хизматӣ равона шудааст. ҳар ду муовин низ дар моҳи январ имсол боздошт шуда буданд. Карим Масимов, яке аз ёрони дерини Нурсултон Назарбоев, раиси ҷумҳури пешини Қазоқистон номида мешавад. боздошти вай 8 январи имсол расонаӣ шуд. бахши як рӯзи таърихро ҳамкорам Хиромон Бақозода тақдиматон мекунад, ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихӣ дар рӯзи 20 июлро фаро мегирад. 19 июли соли 2010 бар асоси ислоҳоти нави кодекси ҷиноии Тоҷикистон шахсони муҷрим дар ҷинояти иқтисодӣ ва ё интизомӣ метавонанд бар ивази супоридани ҷарима аз зиндон озод шаванд. қонунгузорон гуфтанд, ки чунин меъёр ҳадафҳои башардӯстона дошта пеши роҳи ба зиндон рафтани соҳибкорону тоҷирони зиёдро гирифта метавонад. аз дидгоҳи мунаққидон чунин тағйирот афроди бонуфузу мақомоти фасодкорро аз зиндон наҷот медиҳад. 19 июли соли 2019 мақомоти Русия гуфтанд, дар нимсолаи аввал 10,000 шаҳрванди Тоҷикистон шаҳрвандии Русияро қабул карданд ва сол то сол шумори шаҳрвандони Русия аз ин ҳисоб зиёд мешавад. қонунҳои Тоҷикистон ду шаҳрвандиро иҷоза додааст ва аксар онҳое, ки Русияро макони кору даромад интихоб кардаанд, гирифтани шаҳрвандии ин кишварро аз зиндагӣ ба ҳайси муҳоҷири мавсимӣ авлотар медонанд. 19 июли соли 2012 дар Душанбе дар синни 81 солагӣ таърихшиноси тоҷик Мансур Бобохонов даргузашт. муаллифи садҳо кору таҳқиқоти илмӣ солҳои охир ба омӯзиши ҳаёт ва фаъолияти тоҷикони бурунмарзӣ маъруф буд. қурби рубли русӣ дар баробари асъори миллии сомонӣ каме боло рафта, арзиши доллар бошад бетағйир мондааст. субҳи имрӯз дар бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон 1000 рубли русӣ 172 сомону 50 дирам арзиш дорад. 100 доллари амрикоӣ бошад ба 1000 сомонӣ баробар аст. қурби расмии Бонки Миллии Тоҷикистон барои имрӯз 20 июл чунин таъин шудааст.
بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید رسیدیم. تشکر که با ما هستید. اگر خبر و یا نظری دارید می توانید به ما نویسید. خدا نگهدارتان.